मौला अली और 5 पहलवानों का मुकाबला। आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के 5 अजीम वाक़यात सुनाने जा रहा हूँ। वो लम्हात जब मैदान जंग में इस्लाम के सबसे अजीम सिपाही का सामना तारीख के 5 ताकतवरीन तरीन पहलवानों से हुआ। ये कोई एक जंग का वाक़या नहीं, बल्कि अलग अलग जंगें, मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ मैदान हैं। कभी खैबर का मैदान था, कभी खंदक का, कभी ओहद तो कभी दीगर मौरखे। हर बार दुश्मन ने इस्लाम को ज़ेर करने की कोशिश की और हर बार उनके सबसे बड़े पहलवान हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने आए। सबसे पहले हारिस का वाक़या, वो बहादुर जिसका गुरूर खैबर के किले की दीवारों की तरह मजबूत था। फिर मरहब, जिसकी ताकत का मैदान में चर्चा था। अम्र बिन अब्दोवद, वो जंगजू जिसे अरब में हजारों सिपाहियों के बराबर समझा जाता था। नौफल, जिसकी तलवारें आंधी की तरह चलती थी। और फत्ता, जिसका नाम ही दुश्मन की दिलों में खौफ पैदा कर देता था। ये सब मुख्तलिफ मौके थे, लेकिन एक चीज हमेशा मुश्तरक रही। जब भी उन पहलवानों ने इस्लाम की राह में दीवार बनने की कोशिश की, तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी शुजाअत और कुव्वत ईमानी से उन्हें ज़ेर कर दिया। आज मैं उन सभी वाक़यात को एक ही वीडियो में बयान करूंगा, वो लम्हे जिन्हें सुनकर दिल भी लरज़ जाते हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सफ़र एक कहानी नहीं, बल्कि शुजाअत, ईमान और अज़मत की वो दास्तान है जो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी गई है। अजब सलमी अजब मौनी अजब याक़ूत मरजानी अजब जिस्मी अजब अक़ली अजब इश्क़ी अजब जौरानी। मैदान में गिरदो गुबार छाया हुआ है और खौफ की फिजा हर तरफ फैली है। मुसलमानों और दुश्मनों के दरमियान सिर्फ एक किले का दरवाजा है कि अचानक उस दरवाजे से दुश्मन के लश्कर से एक और पहलवान मैदान में उतरा। ये हारिस था। एक खतरनाक और ताकतवर जंगजू, जिसकी ताकत और जालिम मिजाज का चर्चा पूरे खैबर में था। उसके हाथ में भारी तलवार और चेहरे पर गजब और गुरूर था। हारिस ने मैदान में आते ही आसमान की तरफ अपनी तलवार बुलंद करके पुकारा, है कोई जो मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला करे? आज मैं अपनी तलवार से इस जमीन को मुसलमानों के खून से रंग दूंगा। उसकी आवाज गूंजी तो मुसलमानों के दिलों में दहशत तारी हो गई। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये ललकार सुनी तो बगैर किसी हिचकिचाहट के एतमाद के साथ मैदान में कदम रखा। उनके चेहरे पर ना तो खौफ था और ना ही कोई घबराहट, बल्कि सुकून और अज़्म की एक खास चमक थी। जैसे ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हारिस के सामने आए, हारिस ने गुस्से से दांत पीसते उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। हारिस ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखते ही तंजिया कहा, क्या तुम इस ताकतवर हारिस का मुकाबला करने आए हो? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारी ताकत का गुरूर आज अल्लाह के नाम से टूटने वाला है। हारिस ने अपनी भारी तलवार को पूरे जोर से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार करने के लिए बुलंद किया। तलवार की चमक और उसकी रफ्तार ने मैदान को झंझोर दिया, मगर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ढाल से उस वार को रोका और वो दोबारा पूरी कुव्वत से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार करने के लिए लपका। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस वार को बड़ी महारत से नाकाम बनाया और उससे पहले कि हारिस संभल पाता, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक ही वार और जोरदार ज़रब लगाई जो उसके जिस्म के आर पार हो गई।
खैबर के मजबूत किले में यहूदी लश्कर का सबसे खौफनाक और ताकतवर जंगजू मरहब अपने गुरूर में मस्त, ज़रा में मलबूस, हाथ में कुल्हाड़ी लिए मैदान में उतरा। उसके चेहरे पर अज़्म, ताकत और गुरूर की झलक थी। मरहब का नाम और उसकी बहादुरी का चर्चा पूरे अरब में था। उसके बारे में मशहूर था कि उसके सामने कोई भी जंगजू खड़ा नहीं हो सकता। मरहब मैदान में उतरते ही बुलंद आवाज में ललकारा, है कोई जो मेरे सामने आकर अपनी किस्मत आजमाए? मैं खैबर का मुहाफिज मरहब हूँ और आज कोई भी मेरे सामने जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसकी ललकार से मैदान की फिजा कांप उठी। मुसलमानों के दिलों में उसके गुरूर और दहशत ने खौफ पैदा कर दिया। उसी लम्हे में रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुलाया और उन्हें मैदान में जाने का हुक्म दिया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने रब का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़कर तलवार उठाई और मरहब के मुकाबले में मैदान में आ गए। जैसे ही हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम मैदान में आए, उनके चेहरे पर अज़्म और सुकून का नूर था। मरहब ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखते ही हंसते हुए कहा, क्या तुम मेरे सामने आकर अपनी मौत को दावत दे रहे हो? हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं अल्लाह पर भरोसा करके आया हूँ और आज तुम्हारा गुरूर ज़मीन पर गिरने वाला है, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मरहब ने अपनी ताकतवर कुल्हाड़ी बुलंद की और पूरी ताकत से हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर हमला किया। ज़मीन हिल गई और गिरदो गुबार हवा में बुलंद हुआ। मगर जैसे ही हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब के उस वार को रोका तो मरहब ने गुस्से में भरकर दोबारा हमला किया। इस बार वो पूरी कुव्वत के साथ वार कर रहा था, लेकिन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक फैसला कुन वार किया, जिससे मरहब की तलवार ज़मीन पर गिर गई और एक ही ज़ोरदार ज़रब से हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसका खात्मा कर दिया। जंग खंदक का मैदान। मुसलमान खंदक के दूसरी तरफ महफूज हैं, मगर दुश्मनों में एक जंगजू ऐसा है जिसे किसी खंदक या रुकावट का खौफ नहीं। ये अम्र बिन अब्दो वद है। जिसे अरब का सबसे खतरनाक और नाकाबिले शिकस्त पहलवान माना जाता है। अम्र बिन अब्दो वद खंदक के ऊपर आकर अपनी जोरदार आवाज में पुकारा, ए मोहम्मद के मानने वालों, है कोई बहादुर जो मेरे सामने आ सके? आज तुम्हारे दीन और तुम्हारी ताकत का इम्तिहान है। उसकी गूंजती हुई आवाज ने मुसलमानों के दिल दहला दिए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये ललकार सुनी तो रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर मैदान में उतरने का फैसला किया। जैसे ही हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम अम्र बिन अब्दो वद के सामने पहुंचे, मुसलमानों के दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर अज़्म और सुकून की चमक थी। अम्र बिन अब्दो वद ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो तंज़िया अंदाज में हंसते हुए कहा, क्या तुम मेरी मौत का पैगाम लेकर आए हो? क्या तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम मेरे मुकाबले के लिए आए हो? हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूरे एतमाद से जवाब दिया, मैं अल्लाह पर भरोसा करके आया हूँ और आज तुम्हारे गुरूर का खात्मा होगा। अम्र बिन अब्दो वद अपने गुरूर और तकब्बुर में झूमता रहा और मुकाबले के लिए उकसाता रहा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम उसे तबलीग करते रहे, लेकिन वो एक ना सुनता। ये वही जंगजू था जिसने अपने घोड़े की टांग काटकर मुसलमानों के सामने ऐलान कर दिया कि आज उसका इरादा वापस जाने का नहीं है। उसने मुसलमानों को ललकारा कि क्या कोई है जो उसका मुकाबला करे? मैं अपने घोड़े की टांग काट रहा हूँ, आज कोई जिंदा नहीं बचेगा।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر امام علی علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ عمرو بن عبدود اور امام علی علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے۔ جیسے ہی مورخہ شروع ہوا، عمرو بن عبدود نے بھرپور طاقت سے امام علی علیہ السلام پر حملہ کیا، مگر امام علی علیہ السلام نے اپنی مہارت اور بہادری سے اس کے وار کو روکا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی تلوار نکلی اور عمرو بن عبدود کی ایک ٹانگ کو چیرتی ہوئی نکلی۔ اتنا بڑا طاقتور پہلوان عمرو بن عبدود اپنے پورے لشکر کے سامنے زمین پر تڑپ رہا تھا، جس کے قریب آنے کی کوئی بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اور پھر وہ حضرت امام علی علیہ السلام سے موت کی بھیک مانگنے لگا، جس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام نے ایک ہی تلوار کا وار کر کے اسے واصل جہنم کر دیا۔ میدان بدر کی دھول بھری ہوا میں خون کی خوشبو اور تلواروں کی جھنکار سے زمین لرز رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دو لشکروں کے درمیان تاریخی جنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ کفار مکہ کی طرف سے نوفل بن حارث، جو اپنی طاقت و بہادری میں بے مثال سمجھا جاتا تھا، میدان میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ کسی کا منتظر تھا، اور اچانک حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف اس کی نظر گئی۔ امام علی علیہ السلام، جن کا رعب و جلال ان کے چہرے سے واضح تھا، اپنے قدموں سے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ نوفل بن حارث نے اپنی تلوار کو فضا میں لہرایا اور ایک بار چیخ کے ساتھ امام علی علیہ السلام کو للکارا۔ دونوں کے درمیان شدید مقابلہ شروع ہوا۔ نوفل اپنے زور میں تھا، لیکن امام علی علیہ السلام کی آنکھوں میں سکون اور ایک محکم یقین تھا۔ نوفل کی ہر ضرب کا جواب امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کی بھرپور طاقت سے دیا۔ کچھ لمحوں بعد نوفل کی طاقت کا گھمنڈ ٹوٹنے لگا۔ اس نے کئی وار کیے، لیکن امام علی علیہ السلام ہر بار ان حملوں کو ناکام بناتے گئے۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کو اٹھایا۔ تلوار کو اٹھا کر ایک بھرپور وار کیا اور نوفل کی تلوار زمین پر جا گری۔ نوفل حیران تھا، اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام نے اسے شکست دے کر میدان کو روشن کر دیا۔ فتح پہلوان اور حضرت امام علی علیہ السلام کا مقابلہ۔ یہ کہانی صرف ایک پہلوان کی نہیں، بلکہ ایک شاطرانہ منصوبے کی ہے، جو ایک بادشاہ نے حضرت امام علی علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے ترتیب دیا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے ملک سے لے کر دور دراز کے مختلف ممالک تک سے طاقتور اور بے مثال پہلوانوں کو منگوایا۔ تقریباً 400 پہلوان جمع کیے گئے، ہر ایک اپنی طاقت اور بہادری میں ممتاز تھا۔ پہلے مرحلے میں ان 400 پہلوانوں کو آپس میں لڑایا گیا۔ ان میں سے 200 پہلوان بچے، پھر ان 200 میں سے 100 بچے، اور اس طرح ہر بار جنگ ہوتی گئی، مقابلے سخت سے سخت ہوتے گئے، اور بالآخر ان 400 پہلوانوں میں سے صرف ایک واحد بچا، جو سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے تاریخ فتح پہلوان کے نام سے جانتی ہے۔ فتح پہلوان کو بادشاہ نے لالچ دیا کہ اگر وہ امام علی علیہ السلام کو شکست دے گا تو اسے آدھی سلطنت، بے شمار دولت اور بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ بھی دیا جائے گا۔ یہ لالچ فتح کے دل میں غرور اور حوصلہ بھرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے یہ چیلنج قبول کیا اور امام علی علیہ السلام کا سامنا کرنے کے لیے مدینہ کے قریب جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں ایک خوفناک منظر تھا۔ ایک طرف فتح پہلوان، جس کی جسمانی طاقت اور جنگی مہارت کے چرچے دور دور تک تھے، اور دوسری طرف صرف امام علی علیہ السلام، جن کی بہادری، عزم اور ایمان کی طاقت کسی بھی جنگی قوت سے کئی بڑھ کر تھی۔
فتح نے گرجدار آواز میں امام علی علیہ السلام کو للکارا۔ اس کے دل میں غرور اور اس لالچ کا نشان تھا جس نے اسے ظاہری طور پر طاقتور بنایا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے خاموشی سے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ جنگ شروع ہوئی۔ فتح پہلوان نے پوری طاقت سے حملہ کیا، لیکن امام علی علیہ السلام نے انتہائی مہارت اور ثابت قدمی سے ہر وار کو روکا۔ فتح پہلوان کو اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، مگر امام علی علیہ السلام کے وار اور مہارت کو دیکھ کر اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ چند لمحوں میں ہی فتح پہلوان کا غرور زمین بوس ہو چکا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی مہارت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ فتح پہلوان کے لیے لڑائی جاری رکھنا ممکن نہ رہا۔ وہ امام علی علیہ السلام کی بہادری اور جنگی مہارت سے نہ صرف مغلوب ہو چکا تھا، بلکہ ان کی رحمدلی اور عظیم اخلاق کو دیکھ کر اس کا دل بھی بدل گیا۔ فتح پہلوان نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس نے امام علی علیہ السلام کی رحمدلی، محبت اور ایمان کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور دل سے امام علی علیہ السلام کا غلام بن گیا۔